Okorok the media channel from Hamba Jakaro, Sanda Kamu Jakaro, in pieces at a Kamu, no the Malayanaka, cannot see you, give it to people, Kasa President Makalaka, Italy, the Poeta of Nam money, Abba Hopna, not to be simple, Timmy Jarapu, Capital, Arati Purple for me. But I message from my ignore Tamani, because the car of money or a final payment, Mamma Babu, to promote Sadimas Congress or Kakam Yaparu. In all President in Logatomo, Adiba Prodas Adivas Congress Vice President, Brahman Omolo Kumarian, Tamas Vice President, Brahman Kalimum Damatia, Kini General Secretary Tomo, Brahman Momondrian, Latin Senior, Dopani Katunai, Senior Leader Tomo, Brahmananda Vijaykumar Dagoma, Latin Logatomo, Tamas Leader the Forum Teloni, Block Vice President, Anodorian. Idhani the Korpanam Mani, Norosio, Tini Adibasno Namani, Java, Shara, Hara, Bosu de Piatra, Saradi Milta Kundu Okuman Kaitaka. Say Okuman, Tungo Congress, Jata Congress, Torun, Visuti, Adibasi Congress, Abu to Dibro Protibatu, Gatini, Mia Ambassador, Prodesh Adibasi Congress, Nectar, Adipiti, Somelon, Salsan, Somelon Tanga, Ara Somelon. Tinor Haimandak Peka, All India Adivasi Congress National Chairman Brahman Dr. Vikram Muryaji, Haimandak Peka AICC meeting plus MP Kutumbo, Kaitaimaso AICC in charge, the Taimasake, Tripura in charge. Our program, Tini Orman MLA, Toka CWC, permanent invited member. Brahman Sudi Prekolonji, but in Adivasi no the top is I was at a Gotna Soto, I am Basko. Say Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Samuka Assam, Rajasthan, Bibino Jagao, Jeva in Adivasi or Nirjapun Kaja, Raputik or BJP. Abu Kokhan Sakatina Adivasi. Jeporo Ostito যে বড় কিন্তু মানুষ মানুষ শেষ খাই যাব সে বড় তো সে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম খায় যা আর ধর্ম নির্বিশেষে রাজনীতির ঊর্ধ্বে নেই সেই যে তিনি পাশে তোমরানি তিনি আদিবাসী কংগ্রেস যেরকম দায়িত্ব এবং কর্তব্য সারা ত্রিপুরানি যারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বড় বড় কাপড় নাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থামে রাজনীতিও নাই যাব রাজনীতি স্বার্থ চলে তারপর ফাইনাল পাবো আবদিকটা চিন্তা খাই যাবো সারাদিন কিনা আদিবাসী ভাবে চিন্তা খাই এক দরকার সেই আদিবাসী তো মধ্যপ্রদেশ আদিবাসী দলের শাখা একজন রাজ বিজেপি লিডার বগ্রনী শাখা যে সুপ্রি সামানি খুব খারাপ নিউজ মিডিয়া তারপর বুকুতে কিন্তু আপনারও মেসেজ শোনা নাম আদিবাসী ন যেখানে রাজ্য কুমুদা বুকু পাইয়া যাকে আপনারা যা প্রস্তুত সুপ্রি শাখা সেই ক্ষেত্রে আবরণ মিথ্যা এবং অপপ্রচার খাইল তিনি ব্রহ্মাঙ্গ এমএলএ নম্বর যেভাবে তিনি পুঙ্গ তিনি এমএলএ হোস্টেল থ্রুয়ে যেভাবে গেট সুবাইকা যেভাবে তিনি দোকা জানালার কাজ সুবাইকা যেভাবে লাচি টুকা সে তিনি তাকে হয়তো আর মেসেজ আর নিউজ গাজার দেশে যে ঘটনা সেই ঘটনা পর মায়া কোনো শুনি যাব চুঙ্গর হাইয়া তো সায়া বড় চুচা হাইয়া হইয়া কিন্তু বড় খানি মেসেজ কাইসা হলাম চুঙ্গু যে গরম সুখী সাথে নাই আবো বরফ খাব আপনাকে নরক বুখাতে লাগি সেই বরফ তো দিশা আদিবাসী কোনটাই নরক ধরে যা তুমি তাকে গরম নেই নরক আদিবাসী নামলে যিনি প্রশ্ন যিনি সংখ্যায় আছে তুমি তাকর রাজনীতি বাই তাকুন যাতে পার্টি খাইতে ব্যক্তি স্বাধীনতা কো পার্টি খাইতে কাইসো কাইসো মুখাতে সেই পার্টির বিষয়ে তুমি চাই একে অপরের উপর নির্যাতন থাকো একে অপরের প্রতি যে রাজনীতি সাফাই তুমি দলাদলি আদমি তাকে খুখা আর যে বড় যিনি দ্বীপর যে প্রেসিডেন্ট ভাইকা চৌমর
Kemasan asal mungkin kompromi tak betul. Om joran bisitui khobor Romalia tini যখন চৌকক সালে তিনি আদিবাসী কংগ্রেস নেতৃত্ব গঠন পায় কওক সামনাইমন বিসুতই আম জেনারেল সেক্রেটারি ভিপিএম আনি তোমার আপনার কয়েকটা জায়গা থাকবে আরাম বুনার খাইদাটা সেই কথা নাম যে কাকমানি আম ধন্যবাদ দিল যিনি সাতপাইম ব্যক্তি বিশেষিয়া কোন রাজনৈতিক দলিয়া সাংসামরিক দরকার অনেক রিজনাল পার্টি সহ নিনি অনেক প্রতিশ্রুতি রিমোট বিসুতি করে বাধ্যতা প্রতিশ্রুতি পালন খাইয়া সংকীর্ণ একটা স্বার্থ কাইসা করি বড় সব প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে যারা রাজনৈতিক দল জাতীয় দল রাজনৈতিক দল আদর স্থাপন করল সেই 2019 থেকে একটা এনজিও দল 2021 রাজনৈতিক দল হিসাবে বড় নিজের প্রতিষ্ঠিত খাইকা 1 এডিসি প্রশাসন বড় ক্ষমতা খাইকা যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে জনসাধারণ প্রতিশ্রুতি রয়ে বড় যে ক্ষমতা পায়নি আজ পর্যন্ত 4টা বছর এডিসি প্রশাসন বড় একটা প্রতিশ্রুতি যদি পালন হয় না আমাদের তুমি সাধারণ যায় ঠিক প্রতিশ্রুতি মানে দফান বাবদ বাইকন বাবদ ফাংশন বাবদ মানে না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আবার প্রতিশ্রুতি খেলা বলখা তারপর তিনি একটা বিজেপি সরকার কোনো বড় তারপর বড় সে যে বড় কাজে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন দেন না নাকি ল্যান্ড রাইট দেন না অনেক বড় প্রতিশ্রুতি নাম একটা বড় প্রতিশ্রুতি ফুলফিল খাইতে না কিন্তু তারপর বড় আবার প্রতিশ্রুতি বড় বড় খাইতে না তাহলে তো দেখি বড় না কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দল ইতিহাস পাইনি নীতি যে সিওসি শিডিউল সামনে ত্রিপুরা যে পার্টিগুলো কিন্তু রাজনৈতিক দল বামফ্রন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু কেন্দ্র কংগ্রেস গভর্নমেন্ট সেই কংগ্রেস প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট পাঁচটা তিনি নির্দিষ্ট জায়গা বড় কোনো ডিমার্কেশন খাই আবো বড় পার্টি তিনি জায়গা বড় বুঝিল না 2005 থেকে 2006 থেকে আরম্ভ করে 10-11 পার্টি বিলি খাই আরম্ভ হতা তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বড় তো মায়া তারপর যে বিজেপি সরকার বড় সময় এবং সেই বিজেপি সরকার পার্টা সাথে বিমান আপনার বিমান বড় ডেমনস্ট্রেশন করবেন ফাইনালি মা খাইলাইয়া একমাত্র তিনি কংগ্রেস নি এমএলএ ও এসএমপি ও কংগ্রেস সাউ কংগ্রেস রোমান্স पे चालू মা খাইলা সে কংগ্রেস রোমান্স पे चालू মা খাইলে जो आदिवासी कांग्रेस तुम डायरेक्टर लो देखते चले সাথে মনের সাথে সাবো সংগ্রাম তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিলে আপনি পালন হয় না তিনি লোক তোমার তিনি সিনিয়র লিডার্স বনাম জরারে নাই অবনি বিশিষ্ট কন্টিনিউ কাই ছাপো সামলা গাম দিন জরারে কি ছাপো ছানা macet lah ini. Letakkan sini. Ambai ini Kongres Media wo Kongres Kanio sini General Secretary je Koksaka Amsutan Ndara Kuname itu BJP Janajati Morcha ST Rokni Sakawo BJP ro Setuyei Sakawo Setuyei Pokrok Silei Bonok Khaimani Akpok no Thangai Miawo Chini Janajati Adivasi Adivasi Rokni je সম্মেলন অসম্মেলন যে ককমানি আবানি প্রতিবাদে জনজাতি মোর্চার যে চিনি বরমগ্রাম এআইসি চিনি ইনভাইটেড পার্মানেন্ট ইনভাইটেড মেম্বার্স এক্স প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বর্তমানে এমএলএ বিনি স্থানীয় থাকে বিনি এমএলএ উৎসব থাকে যে এটা খাইমানি আরো যে খাইমানি আও জনজাতি কর বরকিন নুগেলা যা আরো চিনি এসটি রকনি স্থানীয় স্মৃতি রমই স্মৃতিও সাকাওয়ার স্মৃতিও আবহাই নিন্দনীয় ঘটনা আবহাই
dunia kotona bohor bor taklo mana sili dikha. Mungkin Tripura ko tahu BJP eta cinthaniyo kaham tanyang itu. Amsa assurance heman amsa प्रतिश्रुति limani. Mungsapan प्रतिश्रुति palan kalian. Mungsapan प्रतिश्रुति palan heman ikre. Sido bahana 125 amendment bill. Abo tabu 6 bosor 7 bosor ini tongkha. Itu abone kono pass heman ikre. Besar borok tabu bekar ini tongkha. Besar unemployment problem चाकरी करे हमसे CPM ने आमलो पर जो सरकार ने आमलो जैसे बड़लोग चाकरी मन में बनी और चाकरी मन तब मोटा-मोटी तो रिटायरमेंट फंड पे भी था तो सिर्फ वैकेंसी स्टॉक कब बड़ो मीपुर टीचर ताऊ रिक्रूटमेंट कायजा किया Kebanyakan departemen sakit Tanzania, engkai sakit betulan Tanzania, loan Bomania, industri Tanzania, ini Tanzania, awak BJP ka NTST government, awak BJP ni NTST tribal government, awak tahu boro Simon Fukani pakai serai gay nukjanani sanai mereka. Ini noro kita nunggu. Aku video already viral lagi thaka. Video dong aku noro naik kai au video no nahan mano. Aro JN PO babalang mani pek police station JST dokni pura BJP ro অত্যাচার hai mani JST dokni সুবিধা ro dia mani. Abo hai no Tripura ko tabu আঞ্চলিক দললাই এক এলাইন সিনমানি ইয়া বলো আঞ্চলিক দল যেরকম ভাবে হয়রানি ক্লায়ে মুনসিপাল আছি বরকনি ডেভেলপমেন্ট টু ইয়া এডিসিও বো তাও পেনশন আহাই তেইছে দুসে বরক কসাই কথা পেনশন নি রাংমান ইয়াকে বরকনি নকু বরকনি ট্রিটমেন্ট আমতি রকমি প্রবলেম হই কথা ও জাগাও কাজে কংগ্রেস সারা কোনো গতি করে আদা কবনো जों मा फायनाय दिनै आवगायना चिनि बाकी सदस्य रखनो चिनारो जे फ्लग खंनाय रखनो बरनो पेमनो जोंआरो ओ नारो भिडियो इंडिया वाता मुनि कमाय स्थिर नापनो रायनो आबाद दिनै जे फंगो जनजाति मोर्चा राव जे एमएलए नरथ कोनो प्रमाण छाड़ा बायके चिनि आदिवासी परम बदनाम खायमा Baca di pasal rumah itu saat pertama di luar di sana itu kurunai itu kurunai. Gara-gara desa taruh bukna mau, aku itu kurunai kita naik aja, aku kita jongjot kok. Di perani ini bukan kita kini adibasi negara apa kubur, aku tusuk kita bisa tusuk dengan pakai. Jadi ini kita dakung tusuk dengan pakai untuk ini. Oh itu tema kan, nol bisa masuk di sampai kita. Tahu Chin logo tadi saya perlu dirinai, Chin logo pemandang mereka, Chin senior leader, dah situ logo rumah, dah situ logo rumah nunggu ini bisa orang nanam bagus, Chin minta tak pun bisa kita kau senang. Ini mau sampai terlalu kongres guna, jadi je resmi, kongres kita punya bagi, lo kaisa pun bagi kongres itu nak antar sampai ke perut,
kini anjing sekarang size pada kami family kamu sekarang, tapi batalah je deso kamu berkaitan dengan sejarah asal mencapai kumlo BJP government, BJP government ni semuanya awak ponjara awak kini adivasi orang pakai kalian bangni amalo kini awasnya pakai apa ni jatuh ni hanya kamu capai kamu mampu grup tamani terlukna. Kaya niaw adivasi kongres ni sambilano kini kongres ni leader MLA kaya CWC Arvind invite orang sedih rai bolmat dia kok sabani aku tu kena tak terlalu dia boleh aku tu kulit kok. Tapi kamu aku jangan saga ini jaga BJP kenero orang kaki kita mana bisa segi sakar kaya mana benda maknya. Hari ini selesai ini samu dipin dia korban leadership orang kami kini MLA saya ni lawan kami rakyat bagi tangga. Jadi polis orang hostel kebo MLA apin lawan kami sok mulia. Itu budi kota tu kubicara kok. Budi kota tu sehingga je BJP ni sarkar yang amalo demokrasi beri. Demokrasi mana tambah? Ani mau, ini mau, ini mana? Kau nak salah mana? Nora aku ni apa? Ani je prinsipal, ani je ideologi. Apa ni basis ke apa ni? Ani tak birawa, ani mantap, ani sabda. Kalau salam dan mata ni. Nampak ini, ni prinsipal ini, ni sistem ini. Kongres tu ini. Artinya pada tiba-tiba, aku sama datang apa? Gini Korea ada juga, ada joining dengan kami kawan. Apa mana kawan kerja BJP government kamu kisi bagi mereka. Baru orang kawan tertambah hi, demokrasi tambah hi, आज ini seperti pokok jaga. Hai tu bagi, aku nak berjauhnya. Mau je perut je padahal kau ni, baru kita jadi apa? Jauh kini baik ko nahiman sini baik ko nak nahiman. Mau jangan ni padahal apa? Jadi semua video ka, bayar ka, approval kini kamu berteman All India Adivasi Kongres Chairman Baru Menang Vikram Buria Barat kami semua. Aro, आज family bahkan sebelum BJP ni approve ni je Mukhamantri, bapak approve ni pun है. Jadi kita mana ni nak terus kena. Dah. अब तो कोनो तालको जेबले एवं बीजेपी जे बदना खेबने बाइको चक्रे आ बदरनो रिगुई जे आंदोलन घेनाय जे 22 दिन तेरा मध्य प्रदेश गुरी नाय आबनि जे सुफल कांग्रेस ओलि माथा 66 टा एसटी रिजर्व सीट बिसि 22 टा जितिका आरो एवं जतगले बजे खबर खेबने विक्रम भुरिया साहेब और जतना बड़ा बाबलो जोनो बुद्धि कांग्रेस kaze mesti kerja orang sikri sakra kuman bagi kini nak langsung naik jangan sadarnya buji naik jangan apa nak kiriya jauh kini santi pun nak apa nak nanti ubah jangan apa awak sedai nak kena tapi je jangan prior nyata Rahul Gandhi Batamsa प्यार का मोहब्बत का प्यार का दुकान खोलो जब तब खोला है सामने करे जब गांधी जी ने नीति अहिंसा नीति आपन से गाँव बनाए जब वो सिस्टम से बैठे शक्तिशाली खेवाड़ आपस में नहीं काजे निया तातरमा बदनाम था ini baru cuma je batalan था आपन से निंदा किया जिन्हें आदिवासी कांग्रेस तरफ है कारण और आदिवासी लगे पक्ष रखा आदिवासी लगे पक्ष रखा नहीं थे आदिवासी नहीं ना एक पर्सन थे एक किसी अंश क्षुद्र अंश जरा बुझिया बुझने को बेचल गाय बड़ कोतरा साइड मत में सेमिया अन যথেষ্ট संग्रह ये मध्य प्रदेश आकोतना गुरो बड़ आपन सबने वाक्य बोल तो करे डाकी क्या खाई देगा अब तो saya को नंग एक पार्टी ने ली खाई दो कि मैं एक शिक्षित बड़ ना को नंग एक धैर्य दी तो ना को नंग आगतला है सिटी आगतला है शहर आग
आसामनि सुबिदा दं राजधानी आरो बाकी नंगौबा खाइबा अब खमिचाया ख एबं भविष्यत जारा दिमुदि खायखाय बं प्रदेशनि आवेदन दंनाय मुदि खायचिनि समाज न ता सबायनि जिनि ति प्रसारनि तंबा अकरा चाक्रामानि मालागे खुलुमो हायदिबा अतीत खुलुमो आदर जत्न खायो जों द वालाया जिनि समाज वालाया तामे गदाबो बुजुस्कनि बाय मुनि माखाय जिनि प्रसारमो अब जिनि प्रसार एक फलम थाका बरजे इन्सिडेंट पार्टी हिबा नंतागे जिनि नोंनिला मिजोराम हिला नागालैंड हिला मेघालय हिला बागार तो इलेक्शन कुन वाले मन करी तो रे मोम से इंसिडेंट इन जगह आईएएस ऑफिसर फाइनल हिलो मो बा पूरा वे तो निकाल से देगा इलेक्शन के बुला के तो लेने नहीं अगर तब के प्रोग्राम का बड़ी पोजीशन हंडिया के प्रो आथारो जे प्रतिशत री फैमिली जे को री फैमिली मोम से को नरमलिया 23 सकाय बुइनि साइजे बाय ब्रक थोदा थांगा तानफेयाव थांगा नरकनि साइगन अगे दाबो बीजेपी नि लगी जारा तमने र ब्रक खाइजो फैमिलिया खाइ ब्रक कोन कामो फैमिलिया ब्रम जे प्रतिशत जमानि किछु फैमिलिया 21 एडीसी टिका दाबो 26 इलेक्शन नाय मोते 5 बছর बताबो 5 बছर खानानि देखते पाइ किन्तु जों खालि दङ केलेंकारि बिसे जे कामो त्यान दसना कामो कामुया का रांची सावा और पत्रिका नो कला संगठन और कला स्मोक हाउस जंको बाय डेपुटेशन निका एडिशनल सिउटन सामनो एडिशनल सिउटन का उसांग केस तारिख बसो 37 कोटी का एप्रूव मन ऑफ सैंक्शन प्रोजेक्ट तब 7 कोटी टाका पेगा गा 7 कोटी बसाइने सिग्न बड़ काम होगे একটা কম সাইমিলিয়া পত্রিকা চিন্তাকা বিভিন্ন বাঙালি খেলি पत्रिका नेगेसी जानी अब जो घटना मुभी आएंगे आता रहेंगे तो एडिशनल शिवल छेगा यार के ऑटोरिटी ऑफ के एडिसी नर क्षमता दंगो नर खाली जे पत्रिका सिनाय जे सामाजिक सिनाय बिनेगेसी के सेदिन किंतु चुक्त कोनो विकृति बोल गया ममसा बिदिया बसाव जे प्राइवेट रा नोडल डिपार्टमेंट के लेवल पे जो मुंडे पे बाकायदा रखे रखा असबै बने खास किंतु जगह बुझ दाना दरकार यू आर रेस्पॉन्सिबल यू आर अकाउंटेबल नंगरा ट्रांसफरेंस नानो नामो नों तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि काम खाइले अब कोन सरकारी कर्मचारी सिनिया लारो सरकारी कर्मचारी को अकाउंटेबल रहो कोनो विजिलेंस खाइ करो किंतु आरो तो ओ जनप्रतिनिधि रसा काम देदो केवल किछु खाइमिया किको जदन करप्शन मंचलित लख खाना बक सर सक सैमिया सब्जेक्ट दियो डेपुटी पीओ आवडी केसनर काकना आंसर की उत्तर मिल बिनानी जे सैंपल अवश्य आउट जाका परिकन संगे अब एक आउट का सामने तला आउट के लख खाना चीफ लीगल एडवाइजर तुम तो इंग्लिश की जिनसे बुझी बोली चीफ माने 2-3 जन 4-5 जन बहुत आगे तीन सका चीफ अरे खर्च बनते लीगल एडवाइजर करे कौन चीफ लीगल एडवाइजर लांगा लीगल एडवाइजर दा परिकन काम हां एडवाइस खेने से बोल तो लीगल निसे एडवाइस करने बोले आइन को तो रखने बोले खाली प्रो रामसा लगने नहीं आगे सामने लगने नहीं आपके एक्सपर्ट नहीं कर सकता किंतु दिन को तो मुझे हम दिया अशीरे बाबूरा रामजन पंचकरी ओसावजे नौविला दरके रामन हा बिसान मदद थांगा तिने एडिशन आनसेस देखो लाकी घटना के सालिया किंतु आगतरा परे तासे बंद ओ जे आवनी जे चाकरिदा मुनिया को किने आरा जूनियर इंजीनियर अलमोस्ट जीरो कब बड़ा पीछा जब कब बड़ा में सिरी खगे दो कब बड़ा को माने स्पीड मारी नाय कब बड़ा चलमा खाइनाय অথচ এডিসি অফ প্রপার্টি আছে কি কেন একমাত্র ও আইপিটি আইপিটি শেষ আইপিটি का 2016 আইপিটি খোলা ফ্যামিলি हां বড় কেএনবি আইপিটি গায় জিএস প্লে আইপিটি का आज জরাও যে চাকরি মানে বক্স মিটংসু যে মিশা অ্যাপ্রুভাল 290 না করো আউট অফ 300 আউট অফ 500 এই 200 বাকি তো দাও 300 না का गा 300 টা পাইনা না खाली जब जगह से खाली
এই প্রসঙ্গে একটা কথা সামনে সিপিএম আমল মই 6 শিডিউল বাই এডিসি প্রথম ভোট 85 সিপিএম ভোট কমা জিতিকা এটা প্রথম হয়ে গিয়া যখন 6 শিডিউল এডিসি মাথা এডিসি অথরিটি ন ব্যাপক ডিপার্টমেন্ট ব্যাপক লাভর অবস্থা হেড করতে সিপিএম প্রথম হয়ে গিয়া এডিসি ন রাগরিয়া হই বরক স্টেটে সিপিএম এডিসি को सीपीएम चीनी যত লাভা তোমার যত ব্যাখ্যা হবে উল্টা রামে অথচ চীনি বুক মানবে চীনি এডিসি নে উন্নয়ন হবে কমিউনিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট আমার বগি বড় কোনো ফাইট ক্লিয়ার বরংস আপন যে বগি শেয়ার করনাই বড় সাগা যে নট কোনো তা বুনি শেয়ার ইয়ার এনের নট সাইমন বড় পক্ষে বুনে গিয়া গবর কি বিল রা মেতাম নাই চীনি যে রামমানি সিমালিয়া হাই অবস্থা দলে 이거 나와 할 소리고 ini tahu jauh departemen kemana jatuh ramai nor karena tega saya yang berkayu abur departemen zaman CM tu lihat ini SMB wahai tu promono sidok abro bomas kena vice chairman kata planning board Tripura planning board chairman kan by post chief minister जहाँ एडीसी इलेक्शन में 2005 अपने बोला जीती लिखा है एडीसी लोग मने सीएम आज समझो सीपीएम गवर्नमेंट पर नोटिस बंद दिखाई क्या गैजेट नोटिफिकेशन 10 का डिपार्टमेंट एडिशनल ट्रांसफर करना किंतु अपन परमाणु खाना उसे कोई जे मास्कने आईपीएल डीजी का 2000 साल का 2000 साल अपन पर के पैसा तो मौत हाजी थी क्या আমরা খবরের জন্য সিপিএম ইগাই 80% লোক সিপিএম তে সিপিএম কোন ডিপার্টমেন্ট ট্রান্সফার করে আর পঞ্জিত বঞ্জিত কি নিয়ে তাবু কোন বিজেপি কিছু খাইয়া না প্রচার করা সেমিয়া 2019 কনস্টিটিউশন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল লোকসভা রাজ্যসভা প্লেস রাজ্যসভা প্লেস মেম্বার পুরো সিলেক্ট को जॉइंट कमिटी का आ कमिटी चेयरमैन था कांग्रेस की एमपी आनंद शर्मा के पर अपनी जरा स्टेक होल्डर जरा आपन कमिटी जड़ी तो दंगा कोनी ओपिनियन नाम के शिलंगो फेगा गुवाहाटी फेगा त्रिपुरा फेलिया যাই হোক বড় কথা মানে তুমি সাবিত কাইকা হাইমান করে বিজেপি সরকার তাসে পর্যন্ত বিল পাস করে কেবল বিজেপির তিনি যে আদিবাসী রমনা বসে হাজার আরন প্রমাণ নর সেভেন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল রাজমিশনে কি সব প্রভিশন দল 3 টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম দল তারপর 3 টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম ত্রিপুরা সরকার বা ত্রিপুরা সরকার দশম কাজ পঞ্চায়েত যে রাং বেবনি প্রমাণ সেন্ট্রালে পাই ডাইরেক্ট পঞ্চায়েত বিভাগে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি তে গ্রাম পঞ্চায়েত जिन एडीसी लागू करे इस समय अपन लोगे मो 125 पेमेंट बना प्रोविजन गेते रांगो एटलीस्ट ये स्टेट गवर्नमेंट इच्छा मत होंगे और ब्रो स्टेट कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन नियोग खायो रांगिजा से बिनुमी तब बीजेपी गवर्नमेंट 2019 बिल प्लेस करने तब 2025 चले तो 6 বছর খাইলিয়া ब्रो যদি ত্রিপুরা নি ছাত্র নাইকাকে বড় খাইগমু বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা নি এডিসি অফিসি এফেক্টেড অন্য এডিসি আছে এফেক্টেড কে বড়কে মুমরে যে নিতে বেকা নিমা হাসর রাখনা বন্দর বড় টেরিটরিয়াল কাউন্সিল মার জিন মকে মুমরে চেঞ্জ হয়ে গিয়া একটা ডিস্ট্রিক্ট নি মুমুই তোমরা থাকবো অথচ চিন্তা আটটা ডিস্ট্রিক্ট এবং এডিসি আটটা ডিস্ট্রিক্ট প্রমোশন কিন্তু কাজে মক मुंबई से जिला तमानी इशू खाइना तमानी इन जगह चिनी इंडिया से गावा को खाई खाया अनेक बड़ा रसो नमी एडीसी बा उना कैसा और मिसिंगो कुछ जगह तो करे नर सेनो त्रिपुरा जिले 68% हाके चिनी एडीसी एरिया हो पॉपुलेशन के 35% एक्सीडेंट के 68% तो जगह तो करे खाइया सरकार एडीसी जरा संगाय तब dia tongna rebo khaiya tami ba ni edisi ram khane na jodeshto jara to khaiya so glory mon be kone ke seman kaje most of je actually difficulty tomani je problem tomani mono sana ba chini 125 amendment
bahasa Chief Minister mana kau kung kata sok itu dan kita kan baru saga komen itu nah aku disini saya kung ini kata saga master okse kau baru translate ke bari naik terus mau pakai Banglawa orang translate ke English kau baru ke bayi mampu sekali oke ini mu halo jalan translate kata sekolah Invigilator teacher so berarti apa tahu juga. Lagi pun officer ada tiga lagi. Tasar cip pegawai ya. No curriculum sudah ada 1 to 12 तरह के curriculum ada. अर्थात syllabus ada. Syllabus ada boy roman script. Ini kamu lagi Chile Tripura Central University bayang lagi. Chile kok orang university काम करना सेवा करना बोले किसी ने डिप्लोमा होगा. Tabu kai 22টা কলেজ প্লাস 3টা 26টা 22টা প্লাস 23টা 3টা প্রাইভেট কলেজ গুলোকা 26টা আমরা দিন কলেজ দিন ইউনিভার্সিটি বড় বড় তাও ডিগ্রি কোর্স গুলো বড় ডিগ্রি কোর্স গুলো এবং ইউনিভার্সিটি গুলো এমএ কোর্স কিছু বুঝা পাচ্ছে না এটা সেন্টার ইউনিভার্সিটি দেয়া বলে কিন্তু 1 to 12 ত্রিপুরা সরকার আমাদের কিছু খাইয়া হ্যাঁ अपन बगे बड़ा आंदोलन थे बिकाय वो टीचर से इनविजिलेटर से ट्रांसफर करने अपन ने बोली पाइके का जसवंत पैलेस चिनी राजा रंगी पतो सीसी दमनी अपन पर थ्री डी बने एकदम गणेश देव वर्मा इनसी सो थ्री सी नाय मन के एक दिन पर के तंगा का राममानन भो चाकरी मानन भो बड़ा राम बड़ा चाकरी हां एडीसी दिपुन होले तो तमारा Kaze, जों सावो आमबिखाया कारिकुलाम सभा दानाय स्टेट गभर्नमेन्ट आबो मा दानाय आबन लगे जों जदि क्षमता फैगे जों अबयसे खायनाय जों आबन लगे आन्दोलन खायनाय किन्तु मते आधा के जों आन्दोलन खायगा जे खायसे जों आन्दोलन खायनाय এবং जों डेपुटेशन रिकॉलेटि जों आबन अलप कन्टिन्यू खायनाय काजे आंते बि सालिया दिनै ताकुब्रा दारा सलम जोगे सावना मावना हामैया बे आन बाबार बायगा तो फोक्स वॉइस करना सुनना अपने डाले ना ऑल एच टी में